আজ হলো শ্রাবণ মাসের লাস্ট সোমবার। নমস্কার সবাইকে, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমিও খুব ভালো আছি। আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেইছেন আমি প্রথম সোমবার মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম আর মাঝখানের দুটো সোমবার কিন্তু আমি বাড়িতেই নিজের মতো করে পুজো করেছিলাম। তবে আজ যেহেতু লাস্ট সোমবার তাই আজ বাড়িতেই বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তো আজ আর কথা না বাড়িয়ে আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে আজ আমার বাড়ির পুজো কিভাবে হলো। তো চলুন আমি শেয়ার করা যাক কিভাবে আজ পুজো হলো। এখানে পুজো আজ স্টার্ট হয়ে গেছে, এবার আপনারা দেখতে থাকুন। त्रैलोक्यमातरं गौरवर्णं स्वरूपं च सर्वालङ्कारभूषितं रक्षपद्मवग्रोकरं वरादं दक्षिणेन। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे, जय श्री कृष्ण गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन। हे कृष्ण करुणा ओम श्री सूर्याय नमः। एष गंधपुष्प ओम श्री सूर्याय नमः। एष गंधपुष्प ओम नमः शिवाय नमः। एष गंधपुष्प नमः शिवाय नमः। एष गंधपुष्प ओम ह्रीं दुर्गा वै नमः। एष गंधपुष्प ओम ह्रीं दुर्गा वै नमः। एष गंधपुष्प ओम नमः शिवाय नमः। एष गंधपुष्प ओम नमः शिवाय नमः। एष गंधपुष्प ओम नारायणाय नमः। एष गंधपुष्प नारायण नमः। एष गंधपुष्प ओम भज्जाय पाप कर्महं पापत्ता पाप संभवान त्राहिमां पुंडरीकाक्षं सब सर्व पाप कमीव बंधनानामित्तमुख्यो प्रदानाय नमः। पूर्वारुकमीव बंधनाना मृत्युमुख्यो ममित्तत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पदानाय नमः शिवाय नमः। वर्धनम उर्वारुकमीव बंधनानामित्तमुख्यो ममित्तत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। एतत् संप्रदानाय वैताय नमः शिवाय नमः। बंधन पुष्पं नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः। एतत् संप्रदानाय नमः शिवाय नमः। एतत् संप्रदानाय नमः शिवाय नमः। जय श्री। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমরা একে একে সবাই মিলে পুজো দেওয়া কমপ্লিট করে নিয়েছি। তো আমাদের সবার এখানে পুজো দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে একে একে। আর পুজোর শেষে দেবাদিদেব মহাদেবের কিন্তু মুখটা ভীষণ সুন্দর লাগছিল। তো এখানে পুজো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকের ভিডিওটা এতটাই ছিল। দেখা যাচ্ছে নেক্সট ভিডিও। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা, হর হর মহাদেব।